ما أنت هلونا حزب تجري كبلو كبر مسوعات زخفوا لبصتنا زتصولوا علامة أو شتو خسكاب زبتصح قالم حلينا خمن قالس قال ناتو تمازاولتنان غزاتاو مريتنان بسلاماو منقد زي ملس تخوينو كل عينت مسوعات كفيلنا نمملاس دلواتنا خولو أمرارحان أولاتن سراوي تجري قليسهم آلات أمرارح سراوي تجري تجرلاي حدش كافيل تجرلاي قبر ميكائيل حقوس تجرلاي ألم برهانن تجرلاي ملاوران كم زقلسوهم سراوي تجري كاوز خونه جزب العليت أنكرو لا لونوتن مخبار أو علام صنعي قالس كم زلو قليسهم تعالى نتفانا علون نمربطو خنملس كسام مودات هيوتنا كنكفل دلواتنا ولا اول قاي زل حزبنا صلم زل حزبنا يساقي زلو يساقي ويم زلو تم صلاتي خلت ممارص يزلنا نحنا تغارو تحده ممارص نصانت نصانت ممراص معناتي تحده ممارص دما بارنت ممراص نحنا تغاروينا تغار خا بارنت ينمرص ስለዚህ ህዝቡን ዘለና መማረጺ ተመርሰይውን ከጋደል ከለለው ከይሕረድ حد خيدفر نمربطو خملس حزبنا خيساقه ስለዚህ ሕጅውን መስመራይና ንقصالون حزبنا حزنا ባህግና ክነሳኺና ምንም ጥርጥር የውልን ድልዋትና ተዓወትኩም ኾናኻ ህዝብ ዝሓዘ ዝዕወት ምዃኑ ስለናምን እርግጸኛየ ህዝብና ሕዝና ተዓወትና ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ማሕበራውን ወታደራውን ብቕዓት ኩንን ኩሉ ካብ ህዝብ ድል ሓገዝ ገይርልና ሓሪኑ ህዝብና ናመረቦቱ ዘይምለሰሉ ምኽንያት ትግራይና እስካ ሕጂ ተቆሪሳት ነውረሉ ምኽንያት ንምንታይ እዩ ግዜ ከወሰድና ናፍቲ ልኡኽና ንዛዝመሉ ዓላማ ዘይንበጽሕ ዝብል ቁጭት ዘለዎ ሕራነ ዘለዎ ሰራዊት ዘለና وعلى بريتوريا مهنيات توظيف صانح منغستنا ناب بوت مملاسو كما هاد حقوساتنا كم سراوي ترايون زي مالت هنا دليتاتنا خنا مال نخيل كخالي عدس لزيونا توديونا تازلاتنا مريتنا ونكملس سواد منقدنا كلنا قالسي زحتت كالت ببور كزلو أمرارحن آلاتن سراوي تقراي بوغنم بحرانن بونن نخبر عدومن عودومن يقالسو خمزلون كالت من أسيون آسرم كختولن نعدوم كلو اتقالس زحتم وسوعاتي كخفلو تلابيوم بسنا سرعات زمرتنا يمنقسنا لا مربطتو مليسولو حدا عوتنا زي تمزاولي سلو تسفاق قرص يولن بسلام زي فتح تقوين جن حزون كراغص زخل كم سراوي تقراي بقلص امنا حزبنا عدنان خم نملس جن رقطانيا مالتي كحب اللي غير جن فقد مسوعتنا بحر نسترف وطعتي زل مالتي لذي نحنا ونخوينا دليت يكوننا سراويت زيون مجمرا السلام دلوي كسلام حليف زمص ነገር ተልግን ሕጅውን አመስማርና ለና ህዝብናውን ባና ከጣራጠር ይውሊ ስለዚህ ተድሕሪ ዘለ ህዝብውን ምስ ቅድሚት ግንባር ዘሎ ሰራዊት በሓደ ዓይነት በሓደ አራዳ ሒዝና ዝመጸጸላስ ዝምካት ድልዋትና ማለት ከም ሰራዊቱ ፊትን ፊት ገጢሞም ከሸንፉና ስለዚህ ካሉ استفላለይ ሸርሕታትና ፈጠሩ ብጥቅም ይኹን በኻሊ ደሊሎም ሓደ ባንዳታት ብምፍጣር ናይ ግለሰብ ሰራዊት አሎ ናይ ምባል ፕሮፓጋንዳታት ናይ መስራሕ ስራሕቲ ናሰርሕ ምዃኑ ንርኢና ንሰምዕና ብዝኾነ ይኹን ግን ንሕና ናይ ግለሰብ ሰራዊት ይኮናን ንህዝብ ትግራይና ደቂ ህዝብና ንህዝብ ድማ ክንስዋዕ ግዴታ እዩ ኣብ ብዙሕ ጭንቅንቅ ዘሎ ህዝብና ሓራ ከም ነውፅኦ ከረጋግጸሉ የዝደሊ ኣብ ደቂኻ ተኣማመን ዝብል حساب زلني صلاتي حدነት ተጋርን ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ኩሉ ዓይነት ምርብራብ ዝገብሩሉ ሰራዊት ትግራይ ግን ዓላማ ጸላእ ተፈሽሉ ብዝበለጸ ተወዲው ልኡኽቶ ህዝብን መንግስትን ንምፍጻም ኣብ ዘተኣማመን ብርኪ ከም ዝርከብ ገሊጾም ንሕና ከም ተጋሩ ተበቲኖም ኩልና ከለው ንእከብ ደኺሞም ኩልና ከለው ንጥንክር ደቂሶም ኩልና ከለው ንባራበር ትናቶም ዘረባና ዓናስ መናቃቂናን መባራበሪናን መጠንከሪናን እዩ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ጸላእት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ካ ተሳዒሩ ይፈልጥን ንሕና ተጋደልቲ ትግራይ ድማ ካብ ትግራይ ተፈጠርና ኢና ካብኡ ዝፈልፈልና ኢና ስለዚህ ኣይተበተና ኣይወሓድና ኣይደቀስና ተስፋ ይቆረጽና እንዲያውም ናተስሓልና ዘረባናውን ተግባርናውን ሓደ እዩ 100% ህዝብና ናይ ህዝብ ጸገም ፈተ ህዝብና ተፈናቀልና ነቦቶም ክምለሱ ሙሉእ ግዛኣታዊ ትግራይና ናብ ንቡር ንኽምለስ ኩሉ ዝግበር ምድላዋቱ ስልጢን ወዲው ናይ ላዕለዋይ መደብ ዝጽበ ዘለ ተጋዳላይና ጽቡቕ ሞራል ወነ ዝሰነቀ ሰራዊት ዘለና ካብ በዓል ጀሚሩ ዝግጅና ኩሉ ዝዋሃበና ለኹን ምፍጻም ንማለለ ዘላይ ተጸጊዕኻ ዝረጋገጽ ረብሓ ህዝብ ትግራይ የለን ኣብ ዓዲ ኮይንካ ኣፈላላይ እንታል እንኳስ
ኣፈላላይካ ብሕጋዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ እንዳሸራሸርካ እንዳገለጽካ ክትቀለስ ዝግበካ ተው ዘሎ ወጣት ወዲ ጸለምቲ ኸይዳ ማእኸላይ ኣብ ምብራቅ ተመሳሳለ ፍቶም ካልኦት ዓድታት ተሰውዩ ኣብ ማእኸል ትግራይ ማለት ወዲ ምዕራውን ሃማ መስዋዕት ከፊሉ ይመጽ ላ ተሰዋ ኢና ተዓድውን ታ ደጀን ዝበሃል ቦታውን ሓራውጽና ስለዚ ናይ ሓደ እዩ ወይ ናይ ሓደ ከለ ዝባል ዘይኾነስ ከም ወጣት ከም ህዝቢ ትግራይውን ኢድን ጓንት ኮይና ኩላትና ናብ ቃልሳ ዓሲልና ያው መሬትናን ህዝብናን ሓራ ነውጽ ዝብል ሓሳብ ዘለን ትግራይ ትሳር ምድሪ ሰማዕታትና ኣይንዕብርን ትግራይ ትስዕር